We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Opisyal sa Police Regional Office 11 ug Davao City Police Office gipa-eksplikar sa Davao City Council sa pag-ilis-ilis ug opisyales sa Davao City Police. Mga residente sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City na perwisyo na sa nagpundong tubig baha. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay 31, Cagayan de Oro City. Yes, Tony Humami live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. 75 ka mga security personnel nga naka-assign sa Office of the Vice President ang gi-relieve sa ilang pwesto. Gikumpirma mismo ni Vice President Sara Duterte nga nakadawat og notice of relief ang 75 ka PNP personnel nga naka-assign sa Vice Presidential Security and Protection Group kon VPSPG. Lakip sa natanggal ang 33 ka close-in security personnel nga miserbisyo kang VP Sara sukad niadtong mayor pa siya sa Davao City. Kini pinasikan sa Department Order gikan sa Department of National Defense alang sa reorganization matud pa sa VPSPG nga mamayhimo na nga subunit sa Presidential Security Command kon PSC sa Armed Forces of the Philippines. Gipan ng kamutan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang DND ug PNP sa mong lakang nga pagwagtang og security detail sa Office of the Vice President. Usa ka gwardiya sa Samal Island ang arestado human kini nakuhaan og illegal nga armas. Ang maong gwardiya ginaimbestigan sab kalabot sa mga insidente sa pagpamusil sa isla. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, human nasikop sa otoridad ang maong gwardya tungod sa pag-angkon og illegal nga armas. Ginatanaw karon nila ang posibilidad nga duna kini kalabutan sa pagpusil patay sa duha ka menor de edad sa isla niadtong June 23. Sa bisa sa usa ka search warrant, nasikop sa CIDG Igacos ug NBI Igacos ang usa ka lalaki. Human kini nakuhaan og illegal nga armas sa iyang balay sa Purok 4 Barangay Kamudmud, Samal Island, Lunes sa buntag. Ang sospek giilang si alias Hari, 33 anyos, usa ka gwardiya sa Samal Island. Time of niya, nasa sa iyang balay, sa iyang balay. So, i-implement na to ang search warrant. In his possession, nasa baril. Aduna say na-recover nga hand grenade ang kapulisan sa balay sa maong sospek. Sumala pa, dugay na nga gipanid-an sa kapulisan ang maong gwardya kalabot sa mga pagumusil sa isla. Nasayran usab nga duol lang ang gipuy-an sa sospek sa computer shop kung asa nahitabo ang pagumusil patay sa duha ka minor de edad niadtong June 23. Ginatanaw karon sa kapulisan ang posibilidad nga nalambigit ang maong sospek sa mga insidente sa pagmumusil sa isla. Sa karon dili pa ko maka-comment kay ginaano pa nato, gina-investigahan pa nato further kaning tamang ko'y series o kanang namatay sa Samal. Kay numduman nga gipusil sila alias Mark, 14 anyos, ug alias John, 16 anyos, sa gawas sa usa ka computer shop sa Purok 3 Barangay Kamudmud, Bac District, Samal Island niadtong June 23. Gani, nakuhaan sa CCTV ang pagmumusil sa usa sa mga biktima sulod sa maong computer shop. Nagpabiling at large ang suspect sa maong krimen. Dunay mensahe ang kapulisan sa ana sa likod sa pagpatay sa maong mga minor de edad. Mas maayo siguro kung masurrender siya o mutapang lang siya sa ato sa kapulisan. Gikustudiya na sa CIDG ang sospek, kinsa wala na mihatag og pahayag. Magatubang kini og kasong paglapas sa RA 10591 kun Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ug paglapas sa RA 9516 kun unlawful manufacture, sales, acquisition, disposition, importation, or possession of an explosive or incendiary device.
Sa karon gipailawom na sa ballistic test ang armas nga nakuha gikan sa suspect. Kini aron mahibaw-an kung parehas ang armas niini ug ang gigamit sa pagpusil patay sa duha ka minor de edad. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana. Pipila ka mga residente sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City gireklamo ang halos tuhod nga tubig baha sa ilang kalsada. Pipila kanila ang wala makatrabaho tungod maglisod og agi sa dalan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Problema karon sa mga residente sa Purok 2 sa barangay Kanituan, Cagayan de Oro City ang nagpundo nga tubig baha sa entrada nga bahin sa ilang lugar. Nasayran nga mag-upat ka adlaw na nga nagpundo ang tubig baha tungod sa barado nga drainage. Inguna ni karon ang sitwasyon sa pasulod nga bahin sa dalan sa Purok 2 dinhi sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City human nga mibundak ang kusog nga ulan niadtong adlawng Sabado. Halos tuhod na ang level sa tubig baha. Maayo na lang kay nagtinabangay na ang mga residente og pipila ka mga trabahante aron nga maablihan ang baradong drainage ug mahupay na ang tubig baha. Sumala pa nga ana sa kapin 50 ka mga panimalay ang apektado sa gibaha nga dalan. Apektado na sab kuno ang ilang pagpanginabuhian. Ang uban mga trabahante wala jud nakatrabaho kay dili makaagi ilang motor. Since kano sa Gahapon dapat mag-duty sila so until nawala sila ka-duty. Kay ilang motor is mukuan gid sa tubig. Ang solusyon ani buta kanal culvert diha para tuloy-tuloy ang daloy sa tubig. Hinuon nakaabot na ang maong problema sa Kanituan Barangay Council o ginapangitaan na kuno og solusyon sa barangay aron masulbad ang maong problema. Ang gibuhat po nato, gi-invite nato ang City Engineering Office, gi-invite nato ang Plinro, ug ato pong gi-invite ang DPWH kay project manas DPWH. Mag-meeting mi ugma by 1 PM dinhi sa barangay hall diri sa atong opisina aron among maisgutan namo regarding sa paghimo gid ana nga atong gibanga ato dayong mahimuan dayon sa plano sa intalyo nga magbutang sila og ila pong kaugalingon nga drainage system. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Tungod sa grabing pag-ulan, pipila ka lugar ang nakasinati og landslide sa Glan ug Aurora, Zamboanga del Sur. Samtang usa ka 8 anyos nga batang lalaki ang patay human nalumos sa lungsod sa Aurora. Kini og uban pa sa report ni Krisa Dapitan. Dagkong mga bato ug mga tipak sa yuta lakip mga punuan sa kahoy ang mibabag nining kalsada sa barangay Kalpidong sa Glan, Sarangani atol sa landslide alas 5 Lunes sa buntag. Kini gumikan sa nasinating pag-ulan sa lugar. Sintado na siya sir nga na ay mga bato na nakakover sa dalan. Kung wala to, nagsugod og sapado, nga wala na punong. Hinoon walay may naangol o namatay sa insidente. Padayon ang gihimong clearing operation sa otoridad. Dunasay natala nga tulo ka managlahing insidente sa landslide sa barangay Pangyan, Big Margus ug usa pa ka barangay sa Glan. Gani makita kining pipila ka balay og istruktura sa barangay Pangyan nga nadanyos human natumbahan og kahoy atol sa pagdahili sa yuta. Wala sir kay nag-preemptive evacuation pero except sa kato may barangay Big Margos may duha ka balay na to na nakuan din sa landslide pero walay tao naka-shorty. Sa Zamboanga City, gisiradaan sa DPWH 9 ang bypass road sa barangay Malagutay human mibigay ang yuta dala sa pagbunok sa ulan niadtong July 15. Bisan usa ka semana na ang milabay, padayon gihapon ang road clearing operation nga posibleng mulungtad pa og duha ka semana tungod sa kabaga sa lapok nga midahili. Busa, mamahimong moagi sa main highway ang mga motorista. Sa Aurora, Zamboanga del Sur, nakasinati sa landslide ang barangay Insagan niadtong Domingo. Ang maong dalan mao'y nag-inusarang agianan padulong Molave, Zamboanga del Sur ug Ozamis City. Hinoon dunay mga motorista ang makaagi apan magpadayon pa ang road clearing sa lugar. Sumala sa MDRMO Aurora, walay naangol atol sa landslide. Apan usa ka 8 anyos nga batang lalaki ang patay human gituuhang nalumos sa barangay Seboneg sa Aurora, Zamboanga del Sur gahapon, Lunes sa hapon. Sumala sa kapulisan, nagdula ang bata og mga higala sa suba dihang miambak kini. Nadala kini sa kusog nga sulog sa tubig ug wa na makit-i.
Na-recover ang lawas niini pasado alas 7 sa gabi na sa maong suba gihapon, 50 metros ang gilayon gikan sa giliguan niini. Duwa sila ma'am, it's sa upapi. Nila, tapos wala niya na-anticipate nga lalom na dahito iyahang nakuan, ambakan, motong nalumos. Sa Manukan, Zamboanga del Norte, nakaplagan ang patayng lawas sa usa ka lalaki sa baybayon sa Barangay Villa Ramos pasado alas 3 sa hapon. Sumala sa MDRM Manukan, walay nakailang ang mga residente sa lugar sa maong patayng lawas. Busa posibleng naanod lang kini sa maong lugar. Nagsulob og itom nga shorts ug puti nga t-shirt ang lalaki ug gibana-bana ang anaa sa 20 ngadto 30 anyos. Nanawagan karon ang buhatan kung kinsa man ang nawad-an og miyembro sa pamilya nga pakig-alayon kanila. Nakatakdang ilubong na lang ang patayng lawas. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ana-ana sa typhoon category ang bagyong Karina nga panay makaapekto sa panahon sa Luzon. Samtang hanging habagat nga ginabira sa maong bagyo ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sa 11 a.m. latest bulletin sa Pag-asa, ulahing nasiplatan ang bagyong Karina kapin 300 kilometers sidlakan sa Basco, Batanes. Parayon kining makaapekto sa panahon sa dakong bahin sa Luzon. Posibleng ugma sa gabi o Huwebes sa buntag kini maglandfall sa northern portion sa Taiwan, una mo gawa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ginabira sa bagyo nga hanging habagat ang magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Barm, Sorsogon, Caraga ug Davao Region. Busa mahimong alerto kanunay sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Miatubang sa Davao City Council ang kadagkuan sa Police Regional Office 11 ug Davao City Police Office kalabot sa kalit kapag baylo og City Director sa DCPO. Atong saro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, wala man pa masayod ang PRO 11 Director kung anong si Police Colonel Hansel Marantan ang gibutang sa PNP Chief nga mo'y magsilbing Acting Director sa Davao City Police Office. Sanglit, nituman lang matud pa siya sa gipakanaog nga kamanduan gikan sa PNP Headquarters. Duha ka adlaw human gipili ni Mayor Sebastian Duterte si Police Colonel Lito Patay nga mulingkod isip Davao City Police Office Director gikan sa tulo ka nominee nga girekomenda ni PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Nag-issue na matud pa og designation order si Torre aron nga maka-assume na sa katungdanan si Police Colonel Patay. Apan when submitted to the national headquarters, the Chief of the Philippine National Police opted to exercise Section 26, which allows him to exercise full control on the designation of personnel from within the whole organization. Gimanduan matud pa si Torre nga pulihan si Patay og officer in charge kon OIC. Busa, gidesignate niya isip OIC City Director si Police Colonel Sherwin Butil. I was not privy to the decision-making process at the national headquarters. After a few hours that I have designated Colonel Butil, and before he was even given a chance to assume his position, there was already an order designating Colonel Hansel Marantan as Davao City Chief of Police. Dugang ni Torre nga sa hierarchical nga organisasyon sama sa PNP, doon na matud pa'y mga desisyon nga gikan sa higher office nga kinahanglang ipatuman nga walay daghang pangutana. Sa karon, temporaryo pa ang appointment ni Marantan isip Acting City Director. Mahimo lang siyang full-time City Director kung aprubahan kini ni Mayor Sebastian Duterte. Nagsumita na matud pa og sulat ang PRO 11 sa opisina ni Mayor Baste labot sa appointment ni Marantan. Apan unsa kahay mahitabo kung dili gayod mosugot si Mayor Baste. We have actually some options regarding that matter. We can designate another person that will be acceptable to the mayor, or maybe we can level expectations and do some negotiations or meetings until meeting of the mind and common decision, mutually accepted decision can be reached on this matter, ma'am. Busa, posibleng ilisa na sab ang City Director kung dili kini aprobahan sa mayor o muhatag na sab og shortlist ang PRO 11 kang Mayor Baste.
Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kabahin si Mayor Baste, labot ni ini. Sa kabahin ni Marantan, mihangyo siya og panahon nga pamatud-an ang iyang katakos. If I would be honest with you, parang hindi ko malaman if I am wanted or unwanted now. So I think the challenge with me now is to prove more that in order to merit your acceptance in Davao City. Sumala sa DILG 11, dili sila makakomento sanglit wala sila ideya sa nahitabo. Ang Napolcom, isip attached agency sa DILG, matud pa ang dunay katungdanan sa police matters. Present sab sa sesyon si kanhi DCPO Director, Police Colonel Richard Badang, o kanhi DCPO OIC Director, Police Colonel Lito Patay, kinsa pulos na ka-assign karon sa PRO 11. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Suportado sa Davao City Police ang gipadayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikatulungso na kagahapon nga magpadayon ang dili dugoon o bloodless nga kampanya kontra illegal nga droga. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Police Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office, dili gusto sa kapulisan nga dunay mamatay atol sa ilang mga operasyon. Apan ugaling mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga pulis, kinahanglan sab nilang panalipdan ang ilang kaugalingon. Giklaro sab sa opisyal nga walay kabaguhan sa mga anti-illegal drugs operation sama sa paglusad og mga buy-bust ug pagpakusog sa intel report pinaagi sa pakig-alayon sa komunidad. Atol sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gimanduan niini ang kapulisan nga ipadayon ang dili dugon nga gyera kontra illegal nga droga ug kriminalidad. Gisugdan na sa lokal nga kagamhanan sa Hagonoy, Davao del Sur ang massive spraying sa mga barangay kung asa natala ang pagdagsang sa daghang langaw. Dungan nga gipaygayon ang massive spraying niadtong Sabado gamit ang medisina nga rekomendado sa Integrated Pest Management sa mga lugar sa maong lungsod nga dunay daghang langaw. Sumala sa LGU usa kini sa ilang mga lakang aron sa pagkontra sa mga langaw. Kabahin matud pa kini sa mga estratehiya human gimugna ang Hagonoy Task Force Langaw. Sa mga lugar nga nakasinati sa og daghang langaw, mamahimong mo report sa barangay o sa mismong munisipyo aron mabisitahan ug makapahigayon sab og spraying sa lugar. Padayon ang pagpanubay sa LGU sa pakig-alayon sa ubang ahensya aron matumbo kung asa gyud gikan ang kadaghan sa mga langaw nga nakaperwisyo na matud pa sa kinabuhi sa mga apektadong residente. Usa ka 16 anyos nga atleta gikan sa Malapatan Sarangani ang giila isip 11 blaan athlete sa bag-uhay lang nahuman nga palarong pambansa. Lakip sab siya sa duha ka atletang giila nga dunay most inspiring story. Ato siyang ilailahon pinaagi ni ining report. Siya si Jeremy Malino, 16 anyos nga taga Malapatan Sarangani. Siya ang 11 atleta gikan sa tribong blaan nga nakaabot sa palarong pambansa 2024 nga gipahigayon sa Cebu City ning bag-ulang. Alang kay Jeremy, dakong dungog nga dalahon ang pangalan sa rehiyon sa palarong pambansa aron makigtigi batok sa laing 23 ka mga atleta sa sports nga walkathon. Tulbaan ko kay ang akong mga kalaban ka ng mga dagko o tag-as kayo, sir. Dili na ko gi-expect nga hing ato ang may tabo kay Pipila sab ka bulan ang ilang gihimong pagpangandam una ang iyang laban sa palaro. Dakong hagit sab kaniya ang pinansyal nga aspeto. Kay nakitaan gayud siya og potensyal tungod sa iyang dedikasyon sa maong sports. Nagamot-amot ang tara mga magtutulo sa ilang eskwelahan sa Kiahe Integrated School sa Malapatan alang sa galastuhon sa iyang training. Very well disciplined and goal-driven siya, sir. Kasi kung ano yung siniset ko sa kanya, sir, he's trying his best to pursue it and to attain it na regardless sa mga influences niya outside sir, like yung mga kahirapan nila, gano'n. He's very determined to achieve those goals po kasi we always remind him to go back to his core. Baton ni Jeremy, nasabtanan niya ang tahas aron magmalampuson sa iyang karera sa kinabuhi. Gani aron dunay pangtusto sa iyang panginahanglanon sa eskwelahan, nag-working student siya. Adlaw-adlaw sab ginasulayan ang iyang determinasyon ug dedikasyon sa pagkabot sa mga pangandoy. Saglit pipila ka kilometro ang iyang ginabaktas gikan sa ilang balay padulong sa eskwelahan. Tulo ka sa pa ang iyang ginalabang, ulan ug init, iyang ginaantos.
Kinamagulangan sa upat ka magsuon si Jeremy, samtang pagpanghurnal ang panginabuhian sa mga ginikanan. Sumala niya, pangandoy niya nga mahimong engineer aron makatabang sa iyang pamilya. Para sa akong mga parents, para magkatabang po ko sa ubang tao kung halimbawa makahuman ko sa akong pag-eskwela. Gusto na ako maging engineer, sir, para makatabang po sa... Wala man nakadaog si Jeremy. Apan labaw pa sa medalya ang iyang naangkon diyang gipasidunggan siya isip first blaan athlete sa palaro. Usasab siya sa duha ka atleta nga giilang nga dunay most inspiring story. Matud niya, garbo dili lang kaniyang iyang pagsalmot sa palaro, apan lakip na sa mga katribuhang blaan sa malapatan ug sa rehiyon. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ana sa 14 ka empleyado sa Zamboanga City LGU og duha ka pulis ang naluwas human mitikyaob ang gisakyang speedboat sa Zamboanga City. Gilayong girescue ni atong Biyernes ang 14 ka mga miyembro sa lokal nga kagamhanan og duha ka pulis human mitikyaob ang gisakyan ni ining speedboat sa Tumalutab Island ning syudad. Sumala pa padulong ang mga empleyado sa barangay Tumalutab aron magpahigayon og assessment ug evaluation kabahin sa Seal of Good Local Governance for Barangays nga programa sa Department of Interior and Local Government. Yang kalit kunong mitakilid ang speedboat og dayon nang mitikyaob. Swerteng dunay mga mananagat sa lugar nga daling mirescue kanila og gilayong mirespondisab sa Seaborne Patrol. Ana-ana sa mayong kahimtang ang tanang empleyado og pulis og pipila lang ang nakaangkon og pangos sa lawas. Maray lang sa paghulog sa inyong entries alang sa Kapuso Kasiyahan Panalo sa Cagayan de Oro City. Ihulog kini sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro ug sa pili nga local supermarkets o groceries sa participating locations aron makadaog og dagkong papremyo alang sa Kapuso Kasiyahan Panalo. Bulungtad kini hangtod August 16, 2024. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay ha sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Nagpagawas og kamanduan ang lokal nga kagamhanan sa Magsaysay, Davao del Sur nga pahugdan ang pagpasulod og karning baboy ug pork products sa maong lungsod. Ubos sa Executive Order Number 9, mandatory na ang pagbuntar og anti-ASF ug avian flu checkpoint alang sa nagunang kadalanan sa lungsod. Lakip sa mandato ang pagpailaw sa mga processed meat products sa License to Operate o Certificate of Product Registration nga gi-issue sa Food and Drug Administration o Veterinary Health Certificate gikan sa Provincial Veterinarian uban sa Handler's License. Alang sa processed meat products nga dunay sagol nga baboy gikinahanglan nga fully cooked o napailaom sa heat treatment. Alang sa imported nga karne, kinahanglan nga makapakita og dokumento nga gikan kini sa non-ASF nga nasud. Gikinahanglan sab mapakita ang dokumento nga gi-issue sa National Meat Inspection Service. Samtang did-an nga makasulod sa lungsod ang mga imported nga hayop sa mga lugar nga kumpirmadong dunay kaso sa ASF ug avian flu. Tumong sa mga kamanduan nga masiguro ang seguridad sa pagkaon sa lungsod ug mapungan ang pagkuyanap sa ASF. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.